अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I seek refuge in Allah from the Shaitan। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह से आश्रय चाहता हूँ। আমি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। In the name of Allah, the most gracious and most merciful। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो कृपाशील तथा दयावान है। আল্লাহর নামে শুরু করছি। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। You say that Allah is one। कह दो अल्लाह अकेला है। হে নবী, আপনি বলুন তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহুস সামাদ। Allah is eternal and absolute। अल्लाह निश्चित रहे। আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। None is born of him and nor was he born। न उसकी कोई संतान है और न वह किसी की संतान है। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারো দ্বারা জন্ম নেননি। ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। And there is none like him। और उसके बराबर कोई नहीं है। তার সমতুল্য কেউ নেই। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए।